प्रभु को महानाम को धन्यवाद हो मो प्रिय लोक माने समस्त को प्रभु जीसु ख्रीष्ट को मधुर नाम रे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जहाँ भी हो प्रभु आमान को सुंदर भाव आ गोटे सुजोग देइछंती अनेक एई दिन ए समय देखि पारि नाहंती हालेलुया के तो मेडिकल रे पड़ुछंती के जेल रे रहछंती के पटकार चोर बदमाश करी पुलिस हाथ धरा पड़ी माड खाई मरीजा लोक अच्छा केते लोक एक्सीडेंट मरी जाइछंती विभिन्न प्रकार समस्या रे लोक माने गतायत करूछंती हालेलुया मात्र प्रभु को अशेष धन्यवाद हो आमान को परमेश्वर एते प्रेम कले जे आमान को ए पर्यंत सुरक्षित भाव में रखिछंती प्रेज द लॉर्ड आमान को दुख कष्ट समस्या कायला कष्टरू आमान को रक्षा करी ताहांको पवित्र दिन रे आमान को ताहांकर वाक्य सुनवा पई आमान को सुजोग दैछंती हालेलुया आमे अल्प लोक कले मध्य आमे भय करिवार दरकार नै प्रभु यीशु कहिसंती जो जगह दुई बा तीन मो नाम एकत्रित हेबे आ समस्त मन समस्त प्राण समस्त अंतकरण सहित मते डाकिबे मु से मानक पाखरा काथे बिबुल कहले हालेलुया की पे बुल कहले आ प्रभु आत्मा नथिबा लोक मानक चाहू नांती प्रभु दुष्ट लोक माने जो माने कि परमेश्वर को स्वीकार करेंगे से प्रभु चाहू ना हालेलुया पापी लोक मानू दीनहीन लोक मानू दरिद्र लोक मानू छोट लोक मानू बुद्धि नथिबा लोक मानू प्रभु मनोनीत करी ताहांक राज्य रे तांकर अधिपति मान सहित बसाइबा पई से आमान को मनोनीत करी अछंती हालेलुया तेनु ए पृथ्वीर आउ बड़ बड़ ज्ञानी माने बड़ बड़ धनी माने बड़ बड़ नेता माने थिले मध्य प्रभु का बाछिले ना मात्र आम पर दीनहीन मानकू दरिद्र मानकू कत राशि से उठेले हालेलुया कत गदारे माँ माने झाड़ू कर फिंगी देइतिबा कुटा आमे माने आम मानकू प्रभु कौन करछंती ताहांकर राज्य सिंहासन रे बसाइबा पई आम मानकू डाकू अछंती हालेलुया सेति पई आमे अल्प समय प्रभु को ताहांकर समय को ताहांको देबाटा होची अति उत्तम हालेलुया धन्यवाद करू करू ताहांक द्वारे प्रशंसा करू करू ताहांक प्रांगण रे प्रवेश कर बोली वाक्य लिखाइछि हालेलुया तेन करी हम माने अल्प समय प्रभु को वाक्य सुनिबा आ समय को नष्ट करबा नै प्रेज द लॉर्ड आ वर्तमान प्रभु को अनुग्रह रे छान कुडिया घर हमको प्रभु जगै छंती सान चर्च घर परी हां जगै छंती सेत पे प्रभु धन्यवाद हो आ से आमान को जगै थिबा से प्रभु को दास को मध्य नाग आज्ञा को त्रिनाथ नाग आज्ञा को मध्य प्रभु नाम को धन्यवाद हो जेहेतु से आमान को पाई प्रयास करी आम पैसा पत्र भी दे पारनु तथापि प्रभु को अनुग्रह रे से आमान को बसवा पाई टिके जगह कर दै छंती आ प्रभु तांको कथा कहबारो आमान को अनुग्रह प्रभु करछंती हालेलुया जहाँ भी हो वर्तमान वाक्य देखिबा हालेलुया मोर सहित खोलंतु आमे माने गत दिन मान करे प्रकाशित वाक्य ध्यान करूछु हेले बहुत विषय पळैलाने तो माने सुनि पालो नै तथापि प्रभु तुमन को अनुग्रह करंतु आमे माने प्रकाशित वाक्य 8 पर्व प्रकाशित वाक्य 8 पर्व तार 10-11 पढ़ो जोर से तृतीय दूत तुरध्वनि करन्ते अग्निशिखा परि प्रज्वलित कटिए बृहत् नक्षत्र आकाशरु स्खलित होई नदी समूहर तृतीयांश और निर्जर गुड़िक उपरे पतित हेला सेही के नक्षत्रर नाम नागदहना सेथिरे जलर तृतीयांश नागदहना हेला आउ अनेक लोक सेही जल हेतु मले कारण ताहा तक्ति करा जाइथिला बोलकर पड़े तिक्त करा जाइथिला
ଚତୁର୍ଥ ଦୂତ ଧୂଳିଧ୍ୱନି କରନ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ସମୂହର ତୃତୀୟାଂଶ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ସେ ସମସ୍ତର ଆଲୋକରହିତ ହେଲା ଓ ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ହେଲା। ଉଡୁଥିବା ପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ଆଉ ଆକାଶର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଉଡୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଉଗ୍ରସ ପକ୍ଷୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଏହା କହୁଥିବା ଶୁଣିଲି, ହାୟ 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 ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ମାନେ ସନ୍ତାପର ପ୍ରାଣ ପାତ୍ର, କାରଣ ଆହୁରି 3 ଜଣ ଦୂତ ତୁରୀଧ୍ୱନି କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ନ ପଢିଲେ ଏମିତି ଥିବ ଜାଣିଛ, ବାକ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଷଷ୍ଠ ବାର ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି। ବ୍ରେକ୍ ମାରୁଛି ସେମିତି ମାରବାର ନାହିଁ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 8 ପର୍ବ ତାର 10, 11, 12, 13 ମୁଁ ପଢୁଛି, ଆଉ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜୀବିକା ବଳକୁ ପଢି ପାରିଲା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ କରି ପଢିବାର ଅଛି, ଆଉ ପାଟି ବି କରିବାର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତୃତୀୟ ଦୂତ ତୁରୀଧ୍ୱନି କରନ୍ତେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 8 ପର୍ବ ତାର 10, 11, 12, 13। ତୃତୀୟ ଦୂତ ତୁରୀଧ୍ୱନି କରନ୍ତେ ଅଗ୍ନିଶିଖା ପରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଗୋଟିଏ ବୃହତ ନକ୍ଷତ୍ର ଆକାଶରୁ ସ୍ଖଳିତ ହୋଇ ନଦୀ ସମୂହର ତୃତୀୟାଂଶ ଓ ନିର୍ଜର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପତିତ ହେଲା। ସେହି ନକ୍ଷତ୍ର ନାମ ନାଗଦହଣା। ସେଥିରେ ଜଳର ତୃତୀୟାଂଶ ନାଗଦହଣା ହେଲା, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ସେହି ଜଳ ହେତୁ ମଲେ, କାରଣ ତାହା ତିକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଦୂତ ତୁରୀଧ୍ୱନି କରନ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ସମୂହର ତୃତୀୟାଂଶ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ସେହି ସମସ୍ତର ତୃତୀୟାଂଶ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଲା। ଦିବସର ତୃତୀୟାଂଶ ଆଲୋକ ରହିତ ହେଲା ଓ ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ହେଲା। ପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ଆଉ ଆକାଶର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଉଡୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଉକ୍ରସ ପକ୍ଷୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଏହା କହୁଥିବା ଶୁଣିଲି, ଆୟ 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 ପୃଥିବୀ ନିବାସୀମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର, କାରଣ ଆହୁରି 3 ଜଣ ଦୂତ ତୁରୀଧ୍ୱନି କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଜୀବନ୍ତ କରି ସଦା ପ୍ରଭୁ ସଜପ୍ରାକାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାର ତୁମ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମହିମା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପୂଜା ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁ, ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଜୋରସେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ସରିଲା ପରେ 1 ମିନିଟ୍ 2-3 ମିନିଟ୍ ତୁମକୁ ବୁଝାଇଲା ପରେ କହିବେ, ଏଇ ତୁ ପାଟି କରୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବିଷୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋହନଙ୍କୁ ଆମେ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଲୁ, ଯୋହନ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ। ସେ ଆତ୍ମାର ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇକି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲା, ତାଙ୍କ ଶରୀର ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜେଲ ଜାଗାଟା, ଚାରିଆଡେ ସମୁଦ୍ର, ମଝିରେ ଭୟଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରାନ୍ତର, ଯୋଉଟା କି ବାଲିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାନ୍ତର। ହାଲେଲୁୟା। ଖାଲି ବାଲି ତାଳ ଗଛ ଗୁଡାକ ଆକା ଅଛି ସେଠି, ସେମିତିକାର ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାଟା ସେଟା। ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଭୁଲ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୁଲ ଯାକ କରିବେ, ଅପରାଧ ଯାକ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠି ରଖିଦେଉଥିଲେ। ସେ ମାନେ ବୁଢା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ରହିକରି ମରିଯିବା କଥା ଏକା, ସେମିତିକାର ଜେଲ ସେଟା। ହାଲେଲୁୟା। ସେମିତିକାର ଜେଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କାର ପାଇଁ? ଯୋହନଙ୍କ ପାଇଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିକି ଯୋହନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଡାକିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲେ ବୋଲି କହିଲେ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଏହା ପରେ କଣ କଣ ଘଟିବାକୁ ଯିବ
से सब विषय देखा प्रेज द लॉर्ड हेले गत दिन मानक आम देखिलु 7टा मंडली को सचेतन वार्ता हालेलुया तापरे 7टा मुद्रा भांगवा विषय तापरे 7टा तुरी ध्वनि मोहरी जोटा कि तितिरी मोहरी हालेलुया 7टा तुरी ध्वनि बाजिबो तापरे 7टा क्रोधर पात्र जोटा कि ए पृथ्वी पर भयंकर समस्या आसवाक जाउछि हालेलुया हेले आमे 6टा मुद्रा विषय देखि सारिलु 6टा मुद्रा विषय देखिला परे सप्तम मुद्रा बांगिबा पूर्वरु एक मर्म ग्रंथर मर्म विषय जोटा कि विराम समय रे जहन को देखैतिले प्रभु हालेलुया से विराम समय रे से विरति समय रे जोटा कि इंटरवेल जोटा कि मर्म ग्रंथ बोली कुआजिबो हालेलुया गोटे निगुड़ विषय गोटे अजनता विषय जे जे ए पर्यंत काहाकू मते जणाई न दिया नतला हालेलुया ए पर्यंत के भी न जानबा कथा जहन को परमेश्वर देखौछंती सेटा कोन बोल कहले